जी रूलर हाडला. A very good morning to one and all. Today press conference is all about the latest news which is going on. Scrapping of ODPs, हो प्लेन सारको ना, तो प्लेन सारको ना. And we have seen this lately for the last two terms. की न्यू सरकार येयलो, आदल्या सरकाराच्या मंत्र्यान जो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसता तो खंयचो प्लॅन करता तो नवो सरकार जो येता तेजो मंत्री येवन तो म्हणटा हो प्लॅन सारको ना म्हणून. आनी अशे सगळे लोक चिंतीत रावता की बाबा प्लॅन कोणी केल्लो. स्टेटमेंट सगळे मिनिस्टर दिता, प्रेस कॉन्फरन्सीस मिनिस्टर दिता आनी सांगता हो प्लॅन रॉंग. सो हो प्लॅन कोणी केल्लो. हे सेम चीफ टाउन प्लॅनर न्हू जे आयज आहा ते काल आसले, जे 10 वर्सां पयलीं आसले, जे 5 वर्सां पयलीं आसले. टाउन प्लॅनर सेम न्हू हे. जे एसिस्टंट इंजिनियर त्या डिपार्टमेंटान आसता प्लॅनिंगाचे ते सेम न्हू. जे ड्राफ्ट्समॅन ग्रेड 1 ते सेम न्हू. हांव एक सिंपल एग्जांपल दिता. ह्या प्लॅनाचेर जी सायन मारल्या हो चीफ टाउन प्लॅनर प्लॅनिंग जो आतां आहा पळय तोच. आतां जो कोण चीफ टाउन प्लॅनर आहा आमचो राजेश बाब तेजी सायन आहा. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टीसीपी जो आतां आमच्या गव्हर्मेंटान चीफ सेक्रेटरी आहा. चंद्रकांत बाबू कावलेकर मिनिस्टर ड्रॉन बाय हे सगळे जो प्लॅनिंग एसिस्टंट आहा, एसिस्टंट इंजिनियर आहा, मेंबर सेक्रेटरी राजेंद्र पंडित आहा आनी चेअरमॅन फ्रांसिस्को सिल्वेरा आहा. हो एग्जांपल दिता पार्राचो प्लॅन. जेन्ना 2012 रिजनल प्लॅन येयलो आख्खे गोंयचो तो पळय हो रिजनल प्लॅनाचो हो एक हांवें भाग हाडला तुमकां दाखोवपाक. आनी हेचेर दाखयता हो आमचो पार्राचो हिल. हो हिल आमचो पार्राचो. थिंगा चर्च आहा, तो एक बरो फेमस रोड आहा आमचो माळांनी म्हणटात थिंगा. हॅलो जिंदगी रोड म्हणून हो कितें म्हणटात तिका. ही चर्च आमची, फाटलो आख्खो हिल. आनी हिंगासर कितलेसोच जागो आमी पयलो त्या रिजनल प्लॅनार की हो सेटलमेंट झोन म्हणून दाखयलो दोंगर. आनी तेजे उपरांत आमी जेन्ना पार्रा ओडीपीन हाडलें ओन्ली फॉर दीस रिजन तो आमी आख्खो ग्रीन एरिया जी आसली ती मेंटेन केली आनी ऑरेंज जे हिंगा दिसता तुमकां ब्रावन दिसता सेटलमेंट झोन आमी काडलो. जे कोणे ऑलरेडी परमिशन घेवन बांदलेले तेंचो एलाव केला आमी कित्याक ते दाखयले आमी. This was the change what we did, bringing Parra under the ODP. आयज कितलेच एक्युजेशन चालू आहा की मायकल लोबोन हे चेंज केले म्हणून कितें टेनंटेड लँड. टेनंटेड लँड जो तर आदी रिजनल प्लॅनार पासून चेंज केल्ली आहा थिंगा एक रायडर आहा. हो रायडर वाजा तुमी सारको व्हेरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स बरयल्ले आहा हिंगा सारके. आनी तेजेर बरयल्ले आहा की एनी ऑफ दीस प्लॅन जो हिंगासर सेटलमेंट झोन जो तर चुकोन येयल्लो आहा ऑफ विच इज अ टेनंटेड लँड जो तर टेनंटेड लँड येयल्ले आहा जाल्यार इट शूड बी ट्रिटेड एज एग्रीकल्चर ओनली ऑर इट शूड बी ट्रिटेड एज ऑर्चर्ड. सो हो जो तर खंयचो भितरलो थोडो भाग चुकोन येलो जालो जाल्यार इट इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड फॉर चेंज ऑफ झोन बिकॉज इट इज परचेज अंडर 18K. इट इज अ कोमनिदाद लँड और इट इज प्रायवेट विच इज परचेज अंडर 18K. सो ते सनद जायत ना तेजी पासिंगूय जायना टीसीपीन. सो जे हार्प चालू आहा की
इतलो टेनंटेड लँड चेंज जालो, इतलो एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड चेंज जालो, तसो जायना चेंज तो. दॅट इज ऑलवेज ट्रिटेड एज अ agricultural land. Here it is very very clear. You can check this. Explanatory memorandum जो हा तेचेर बरयल्लें आहा. Point number 1. No tenanted land shall be permitted for development and shall be governed by Goa Land Use Regulation Act 1991. बरयल्लें आहा. Point number 1. So why nobody is questioning, and no journalist is questioning the minister, asking him who prepared the plan. प्लॅन कोणे प्रिपेअर केलो? लोकांक, गोंयच्या लोकांक आनी बिझनसमॅनांक. जे बिझनसमॅन आयज हॉटेलां बांदता गोंयान, जे बिझनसमॅन आयज कसलो तरी वेव्हार करता गोंयान, आमचे गोंयकार आसूं ते, वा गोंया भायरसून येवन कोण 5 स्टार हॉटेल बांदता, तेका सांगता आयज तुजो सनाद कॅन्सील जातलो म्हणून. आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचें, आनी इवन द TCP मिनिस्टराक, कि what sort of example are you trying to set? That the government of the day changes your land use. What is the meaning of town and country planning? You are planning a particular area. You are giving some area, extra area for development. Now the TCP minister in the board meeting said, I will give 400 FAR touching old Goa. कोणे विचारूंक ना तेका? Not a single MLA has asked, which I fought being a minister last time, कि ती area 60 FAR or 100 FAR वयर जावंक जायना म्हणून. That area should not exceed more because it is touching our World Heritage Site, UNESCO. Old Goa is a World Heritage Site. थिंगासोर 400 FAR म्हणजे कितले? 18 floors. 18 floors they want to permit. And they are giving a affidavit till today that we will manage our own water म्हणून. There is no water pipeline also over there. There is no proper electricity there. Garbage treatment plant जो येवपाचो आहा तो पासून लोक म्हणटा नाका म्हणून थिंगा, आनी 400 FAR चे बिल्डिंग एलाव करूंक सोदता. TCP बोर्डान पास केल्या. Nobody is questioning. हे आमचे जे म्हणटा तो येदो व्हडलो गोलमाल जाला पार्रा ओडिपीन, 60 FAR ते 60 FAR उदा. What is the meaning of 60 FAR? Ground plus 1. We have kept the same FAR. We have removed this settlement zone and made it green. You can come and see this plan and this plan. जोर कोण थिंगा एक इंस्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट घालूंक सोदता, आनी इन द ग्राम सभा ऑफ द पंचायत we had put the proposal before the people that we want to come out with a institute of hotel management. All the Goan students can come and study free of cost, where today people are paying some 70, 80, 1 lakh. I offered land for that on the main road. I offered land that I should be given permission, and it was given to me. And Michael has changed his land. Maka baba land kitekut banung naka parra. We have all our things in place. If the government doesn't want me to start institute of hotel management, revert the land back. I am not interested. If the government is saying no, but I will put up the proposal before the minister also again, before the CM also again, the government of the day. Your plan कोणी केल्लो? हो plan governmentanूच केल्लो आधी 2012. हो plan कोणी केलो? हो same governmentan केलो. So हिंगा sign कोणी मारल्या? तेणीच केल्या. जो चीफ टाउन प्लॅनर आहा तेणेच सायन मारल्या, जो प्लॅनिंग असिस्टंट आहा तेणे सायन मारल्या, मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणे सायन मारल्या. हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना. whom are they trying to fool? Or is there some other ulterior motive behind it? Or there is some thing to say that I am in control? If you are in control, don't put people in trouble. लोकांनी जो तर आयज सनाद फारीक केले, इवन गरीब लोक आमच्या गोंयकारांनी तेंची सनाद ते रिवोक करता अशें म्हणून तोंडान सांगला, अजुनी बरोवन घालूंक ना. वी वील टेक देम टू कोर्ट. वी वील टेक दॅट मेंबर सेक्रेटरी टू कोर्ट. इफ समबडी सनाद इज गेटिंग रिवोक्ड आमच्या लोकलाची, आय वील टेल द लोकल यू फाईल इट इन कोर्ट. आय वील स्पेंड द मनी फॉर दॅट, बिकॉज दिस कॅनॉट बी डन.
If you think that this plan is wrong, you redraw a new plan. Redraw a new plan. Don't say I will revoke. To be dhamki dita. You are indirectly sending a wrong signal to the investor in the state of Goa. All the investors are scared today. All the investors who are there, who have come to this beautiful state of Goa, who want to set up a 4-star hotel, 5-star hotel, create job employment, job opportunities, are scared. They don't know what is going to happen. To the regional plan also, this plan came into force in 2012. Till 2017, this plan was on hold. When Vijay Sardesai became the Minister for Town and Country Planning, this plan was put to use after 5 long years. This is what happens. Every minister says that the predecessor has done a wrong plan. वो बीजेपी सरकारान जेन्ना हांव मंत्री आसलो तेन्ना चंद्रकांत कावलेकर मंत्री आसलो तेणे सायन मारल्या. सेम बीजेपी. ही इज नॉट फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. मे बी काँग्रेसांतून येयला आसतलो बीजेपीन. आनी जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसलो वो चेअरमॅन आसलो. हांव तेचो मेंबर पासून ना त्या कमिटीचो. सो वाय दे आर ट्रायंग टू टार्गेट मी. तालिगांव ओडीपी कित्याक ओपन करिना तो? थिंगा 350 FIR. शेतां कितली चेंज जाल्या ती कोण सांगिना? And I am appealing to all the journalists, you should caution this. Just open the plan and check how many fields are changed, how many hills are changed. आम्ही हिंगा एक्झाम्पल दिलो. आम्ही हिल काढले, हिंगा ब्राऊन आसले ते हिंगा आम्ही ग्रीन केले. तुम्ही येऊन पळया, पोर्रा गांवान येऊन पळया, आमचे आख्खो दोंगर ग्रीन आहा आणि आम्ही तसोच दवरूंक शकतात. वी वॉन्ट टू कीप इट लायक दिस फॉर द जनरेशन नेक्स्ट, फॉर द 3rd generation, 4th generation, 5th generation. Our youth should say that yes, our great grandparents have kept this hill for us, like how it is given to us today. हे कोणाक सांगता? हे कोणाक फटयता? गोंयकारांक फटयता. हे कितें एकशे दाखयतले आमी NOC रिवोक करता. दे आर ट्रायंग टू शो दॅट दे आर मिस्टर क्लीन. खूब वस्तू आहा. One by one will come out. If we have done something wrong, you correct it. I have no issue. I am not stopping Kalangut Kandolim. They are doing operation of a plan which is 5 years old. That time the minister was Francisco D'Souza, chief Adi. तेजे उपरांत विजय सरदेसाई जालो. तेजे उपरांत बाबू कवलेकर जालो. आता 3 मिनिस्टर जावन गेले. तो प्लॅन इन फोर्स. पीपल हॅव बिल्ड हॉटेल्स, हाऊसेस, रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सेस in Kalangut Kandolim planning area. आणि आता एक मिनिस्टर येता आणि म्हणटा हे सारकें ना म्हणून. I will revoke the NOCs. What is the meaning of this? We will write to the CM that the investor who has come into the state of Goa is very scared. They don't know which way to go and what to be done next. कितें करपाचें पळय तें. Some people will take the remedy to go to court. But nobody wants to come to Goa and have a fight with the government, because same government, same BJP government has done the plans. And what they had done, this minister wants to undo it and do it himself. Something different. आता सगळ्यांक कळला आसतलें की 400 FIR जो तर कदंबा प्लॅटोचेर नेक्स्ट टू वर्ल्ड हेरिटेज सायट डीड जाल्या, कितें जातलें पळय तें. जेन्ना विजय सरदेसाई मिनिस्टर आसलो तेन्ना ग्रेटर PDA बाबुशाच्या अंडर आसली आनी एक प्रपोजल असो जालो की आमी 400 FIR दितले म्हणून. 300 तेन्ना 400 नासलो, 300. आमी ओपोज केल्ले ते. इवन सम एरिया दे वॉन्टेड टू इन्क्लूड ऑफ ओल्ड गोवा इन ODP of greater PDA. We opposed it. I being a minister at that particular time, I had opposed it. And Chief Minister had given a very categorical statement that I will not allow this thing to happen. Dr. Pramod Sawant. I am not against anybody over here. Neither I am trying to show that what Vishwajit Rane is trying to do or whatever. He is a minister today. He can speak anything and try to do anything. But he has to also understand that there is an investor who is come in the state of Goa. He set up a green industry in the industrial estate. He is setting up a green industry on the beach belt or even interiors of Goa by taking all permissions from the government.
and if he is made to run from pillar to post, nobody will have faith on Goa and also on the government of Goa. That today there is one plan, विश्वजीत गेले का आनीक दुसरो मिनिस्टर येतलो तो म्हणटलो हो प्लॅन सारको ना. प्लॅन कोत्ता तरी कोण? हेचेर प्रश्न आहा. होच प्रश्न तुम्ही ताका विचारा, हो प्लॅन करता कोण? मंत्री कोत्ता आपल्या घरा व्हरोन काय थिंगासर हे सगळे प्लॅनिंग एसिस्टंट इतले जाण 6 जाणांची सायन आहा ते करता आनी एक एजन्सी अपॉइंट करता ते एसिस्ट करता करपाक. अशें दिसता की हे करीत ना आनी प्लॅन खाली होच कोत्ता कहो. त्या मिनिस्टरान केला तर ह्या मिनिस्टराक लायक जायना, हो मिनिस्टर करता तो फुडलो मिनिस्टर लायक करचो ना, हो आनी कोण लायक करचो ना. फायनली हू इज गेटिंग दिस थिंग? आयज कोणे रेजिडेन्शियल घर बांदला, 2 हाऊसेस बांदला, कोणे एक गेस्ट हाऊस बांदला, तेजो म्हणटा एनओसी रिवोक करतले आमी सनादाची. हाऊ कॅन सनाद एनओसी बी रिवोक्ड? वी विल रायट टू द कलेक्टर. इट कॅनॉट बी रिवोक्ड. Once Sanad is issued, it cannot be changed. At that time, they did not know. जेन्ना एनओसी दिताले पीडीए और टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, तांकां खबर नासली की हो झोन सारको न्हू म्हणून. ते सेटलमेंट झोन हा म्हणूनच दिल्या न्हू तेणी. आतां तुमी चेंज करता. आय एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, म्हाजो एकूय सनाद ना. जे आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट बांदपाक घाल्ले पार्रा, तेजी सनाद घेवंक ना हांवें अजुनी. सो आमी घेवपाक घाल्ले, आमी एप्लाय करपाक घाल्ले आतां फॉर इन्स्टिट्युशनल झोन, नॉट फॉर hotel to build a hotel. So what I am trying to say in short, why should other people suffer? They just because the minister is saying that this is wrong, then why did Rajesh sign on it? He is the chief town planner. Why did he sign on it? Why did Mr. Pandita sign on this? The plan which was finalized by the then Minister Chandrakant Kavlekar and Francisco Silvera's chairmanship, and there were members to that committee who were some architects and all, engineers and all. Why did he sign on this? I would understand. I was a member to that this thing. I was not even a member to the committee. So this is what it is. की 5 वर्सां पयलींचो प्लॅन केला कोणी आनी तो ऑपरेशनान आहा. सगळीं हॉटेलां पास जाली, गेस्ट हावसां पास जाली, रेजिडेन्शियल हाऊसीस, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस पास जाली. त्याची एनओसी आतां रिवोक जाता. आय डोंट नो वीच डायरेक्शन द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज गोईंग. तांकां जर तर कितें जावपाक जाय जाल्यार तेणी त्या लेवलाचेर जावपाक जाय न्हू तें. इन शॉर्ट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज त्या लेवलाचेर जावप न्हू. आता कोणाक जर तर मुख्यमंत्री जावंक जाय, कोणाक चीफ टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जावपाक जाय, आनी कितें त्या लेवलार तेंचे हितून जावंक जाय न्हू, विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी एंड विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द गव्हर्नमेंट. डोंट ट्रबल द लोकल्स, डोंट ट्रबल द बिझनेसमॅन, whoever are come in the state or whoever within the state. म्हणजे आमचे गोंयकार बिझनेसमॅन न्हू फायनली सगळे जे कोण आहा पळय तितून. हांव नको आतां कितें पळय तें रियल स्टोरी. जे भाशेन ऑपरेशन चालू आहा अशें दाखोवंक सोदता की आय एम वन अपमॅनशीप, म्हणजे आय एम अबाव दीस, आय हॅव द ऑथॉरिटी, आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट. बट यू आर ट्रबलिंग द पीपल हियर. अशें आतां लोक उलोवपाक लागले भायर. बट वाय आर वी बींग टार्गेटेड? दिस इज नॉट माय लँड. See, I am representing the area as a MLA of the constituency I am talking. म्हाका काय फरक पडना. तो जो तर प्लॅन म्हणत आपण नेवो करता, तूं कर नेवो, आमकां प्रॉब्लेम ना. कितले प्लॅन म्हणून करतले आतां 5 वर्सां पयलीं आमी प्लॅन केल्लो, आमी आयज पासून म्हणूंक ना हांव परतून करता म्हणून. तो प्लॅन चालू आहा. पीपल हॅव बेनिफिटेड आउट ऑफ दॅट प्लॅन. सो आतां परतून कोण येता आनी म्हणटा आय वील रिवोक ऑल द एनओसीस. यू आर स्कॅरिंग द बिझनेसमॅन. वॉट फेथ वील दोज अदर बिझनेसमॅन हॅव एंड अदर पीपल हॅव ऑन द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे? दिस इज वॉट आय एम आस्किंग. काय ना उलोवप जावंक.
तेणे तो जो तर म्हाका आपयता उलोवपाक हांव येता न्हू आय एम रेडी एज अ MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम रेडी टू टॉक इफ ही वॉन्ट्स इफ ही सेईंग समथींग इज रॉंग ही शूड क्वेश्चन द चीफ टावन प्लॅनर हू वॉज देन द सेम चीफ टावन प्लॅनर सायन आहा तेजी डॉक्टर पुत्तराजू आदी आहलो ह्या प्लॅनाचेर तोच आहा राजेश म्हणटा पळय तो बाब तोय म्हणून बरो मनीसूच तो म्हणून हांव म्हणना तो वायट सो ही मस्ट हॅव चॅक्ड न्हू ऑल द थिंग कित्याक प्लॅन म्हाका उगडास आहा तेन्ना 5 पावटी रिटर्न येयला प्लॅन पास जावंक ना 5 times इट केम बॅक दीस आय एम टॉकिंग अबाउट कालांगूट कांदोलीम ओडीपी केम बॅक 5 times हे सारकें ना हे सारकें कर एड दीस मायनस दॅट अशें म्हणून डायरेक्शन टू मिस्टर R.K. पंडिता 5 times इट केम बॅक अँड देन इट गॉट अप्रूव्ड सो हांव स्ट्रेट हें करता की गव्हर्मेंट ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर अँड टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर शूड कम आउट व्हेरी क्लियर दॅट द प्लॅन्स वॉट दे आर मेकिंग टुडे आतां तो तेणें सांगला आय वील रिड्रॉ ऑल दीस प्लॅन वास्को प्लॅन फाटल्या दिसांनीच केला स्क्रॅप म्हणटा ते मारगांव PDA स्क्रॅप म्हापसा न्यू प्लॅन आनी खंयचे तरी हाडले एक्सेप्ट तालिगांव बाकीचे सगळे ते म्हणटा न्यू प्लॅन सो वॉट इज द फेथ ऑफ द पीपल who had converted their land and taken sanad and constructed something or taken sanad and waiting for construction? What is the faith of those people? So every minister who will come is going to do a new plan. He is going to do a new plan. How it is possible is what I am trying to say. How can every minister come and say, I want to do a new plan? The old plan was not correct. Same government same ah. पूण दुसरो मंत्री येता आनी म्हणटा हें सारकें ना तालिगांव म्हाका दिसता तो चुकला हो इसवाल्ला आसतलो हो तेका हांव उगडास करून दिता की तालिगांवय म्हणून एक एरिया आहा तेजो ODP जाल्लो आहा तोय तेणीच केला न्हू ना तेणें करूंक ना तो ओके कहो जालो तो नोको हांव ना हांव म्हणना तेणी पळोवनी न्हू तो म्हणटा हे सगळे प्लॅन ओके ना एकूच सारको आहा आतां सी गव्हर्मेंट तेंचो ते जाय पळय तशेंच उलयतले आमी इतलेंच म्हणूंक जाय की लोकांच्या इंट्रस्टान की तुमी म्हणटा NOC कॅन्सील करतले म्हणून हे सारकें न्हू म्हणून ते सारकें न्हू म्हणून आमी तेंचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक हिंगा आहा we will have to move the court there is no other option we'll go to the court first we'll talk to the minister if he is agreeing to talk we'll talk to the chief town planner we'll talk to CM you are sending a wrong signal every government comes they are trying to change the old plan which is not correct स्टॅबिलिटी आसपाक जाय न्हू प्लॅनाची म्हणून स्टॅबिलिटी आसपाक जाय ते म्हणटा गव्हर्मेंटाची स्टॅबिलिटी आसूंक जाय गव्हर्मेंटाची स्टॅबिलिटी जाल्यार प्लॅनाची स्टॅबिलिटी जाय न्हू चंद्रकांत बाबू कावलेकर कोणाचो मनीस तो नका हांव आदलो मंत्री आमच्याच सरकाराचो आहलो फ्रांसीस सिल्वेरा आमच्याच सरकाराचो आहलो विजय सरदेसाय आदी आमच्याच सरकाराचो प्लॅन सायन मारला तेणें आदलो प्लॅन कालांगूट कांदोलीम तालिगांव ODP तेणें सायन मारल्या म्हणजे हांव कितें म्हणटा जो तर त्या टायमार ते सरकारान आसले आनी आयज जो तर ते शेणल्या कोण तेंचो प्लॅन तुमी स्क्रॅप करता इज माय सिंपल से एंड वॉट इज द this of the people, where the people stand today. जेंचे तेणी सनद घेतल्या जेणी कोणें घराचो प्लॅन एप्रूव करून घेतल्या 4 घरां बांदपाक 4 भावांनी 4 घरां बांदपाक एप्रूव करून घेतल्या तेंचो वेर डू दे स्टँड टुडे वॉट इज देयर फेट टुडे एज ऑन डेट डोंट कीप द पीपल हँगींग लायक दीस डोंट मिसगायड द पीपल बी व्हेरी क्लियर वॉट यू आर ट्रायंग टू से जाल्यात न्हू तुमकां दिसना हांव कितें उलयलां रॉंग जाल्यार म्हाका सांगा हय ऑफिसर सेम आहा सी आय एम सेयिंग दॅट ऑफिसर्स शूड नॉट गेट युज्ड सेम ऑफिसर हॅज सायन ऑन दीस सेम ऑफिसर हॅज सायन ऑन दीस हांव कितें म्हणटा ऑफिसर सेम आहले न्हू तुमी सायन मारूंक ना आतां तुमी म्हणटा तुमचोच प्लॅन रॉंग कोणी केलो प्लॅन येवन हनुमान काय येवंक ना हिंगा प्लॅन करपाक
रातचे राती प्लेन हाडून दवरलो आनी घेवन गेलो. तेच आता चालू आहा न्हू. सी हांव मिनिस्टराकूच परत मागता हांव की तेणें हे चिंतचें म्हणून की बाबा तूं तुजेंच चिंतिनाका और तूं आनी कितें जर तर चिंतता जाल्यार तुजें अवश्य कितें बरें पळय तितलें जावनी तुजें, पूण तूं लोकांचें रॉंग चिंतिनाका. ना तो कितें तरी चिंता आसतलो. ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ समथींग. I don't know what he's trying to prove himself, but he cannot put people's businesses at risk. People have got plans. See, आमच्या हितून एक प्लॅन आसता. कोणी आसूं तो एक बिझनेसमॅन येयला आनी एक प्लॅन घालता आनी हो प्लॅन तो म्हणटा आपूण इतल्या टायमान आपूण हे गेस्ट हावस तयार करतलो, हो हॉटेल तयार करतलो, हो एक इंडस्ट्री तयार करतलो, हो इन्स्टिट्यूट हे तयार करतलो. ते हितून तो इन्व्हेस्टमेंट करता, लोन घेता. ऑल ऑफ अ सडन इट इज अनसर्टेनिटी जाल्ली आहा की आफ्टर गेटिंग सनद ऑल्सो दॅट सनद इज इलिगल म्हणटा, आफ्टर गेटिंग एप्रुवल ऑल्सो दॅट एप्रुवल इज इलिगल म्हणटा. आतां चालूच आहा न्हू, न्यूजपेपरूच छापून हाडटा. ते दीस छापून हाडली की आमची नांवां कित्याक छापून हाडली? फॉर वॉट रिजन? देन आख्खे गोंयच्या लोकांची नांवां छापून हाडा न्हू तुमी. रिजनल प्लॅनार आख्खे गोंयच्या लोकांचे चेंज जाल्ले. प्रत्येक ओडिपीचेर पणजेचे आनी तालिगांवचे कितके लोकांचे चेंज जाले, तेंची नांवां कित्याक हाडिना तुमी छापून? दे आर द whoever it is, minister is using the newspaper. Minister is using the journalist to print some names, which is wrong. No, which is wrong. I have never put somebody's name. आम्ही केन्नाच नांवां कोणाची घालूंक ना. नांवां घातल्या न्हू ते कोण तरी पळय. हांव एक क्लियर हे दिता. द अदर डे सम नेम केम ऑफ सम आल्वारीस. तेची लँड ऑलरेडी हे आहलें, सेटलमेंट झोन आहली 2021 प्लॅनार. ओडीपीचेरूय सेटलमेंट झोन आहलें, तेजें नांव हाडलें. I don't know. He's not my relative or something like that. I'm just giving you an example. Don't put somebody's name on the newspaper. What is the meaning of that? If these people have asked for, there is a application which came. तुम्हीच दाखवला न्यूजपेपरान की you are hereby given time period of 60 days to make an application before TCP to change your land use. So everybody will put the application for change of land use. So if it is changed, his name should come on the newspaper that he is a violator. How he becomes a violator? When the change of land use is done by the planning assistant, by the member secretary and by the chief town planner, not by a minister and not by a MLA. It is done by the government officers. These plans are drawn by the government officers and not by any minister or MLA. And nobody should come under pressure. ना तो आयको ना आयको, आम्ही क्लॅरिटी दिल्ली हा. प्लॅन कोणी केला? आय वॉन्ट टू नो प्लॅन कोणी केला. तुम्ही इसारा न्हू, तुम्ही जर्नलिस्ट. यू हॅव टू कम आउट अँड गिव्ह द राईट मेसेज टू द पीपल. यू आस्क द मिनिस्टर हू हॅज ड्रॉन द प्लॅन. सी तेंका कसलोय प्रेशर घालून न्ही, तो आमचो पॉलिटिकल प्रेशर आमी पोवन घेतले. दॅट इज आवर लेवल. बट वाय इज एवरीबडी बींग युज्ड फॉर दीस पर्पज? तेका कितें करूंक जाय तें करूं न्ही. मुख्यमंत्री आहा स्टेटीचो, तोय TCP मिनिस्टर आहा, तेणी दोगांयनी सांगून सगळे लोकांक की बाबा हें आमी चूक केल्ली म्हणून. आमी चूक न्हू, हेंच्यांनी चूक केल्ली म्हणून. कोणें सायन मारल्या पळय तेणी. आता तेच ऑफिसर सायन मारता आणि तेच ऑफिसर म्हणटा हे सारकें ना. हितून खंय तरी हितून खंय तरी अल्टिरियर मोटीव आहा. तुम्ही इसारा तेका. सी ऑफिसरांक काय ना, आम्ही तुमकां ते दिसूय प्रेसान सांगलेले, ऑफिसरांक धमकी दिता. तुका आयजूच सस्पेंड करतलो म्हणून. ते दीस तुमकां सांगले न्हू, आय विल सस्पेंड म्हणून. वाय FIR इज नॉट फायल्ड ऑन मायक्रो. म्हाजेर दुसऱ्या दिसा FIR घातली. तेंकां पयलीं कितें सांगलेलें, आय विल पुट FIR ऑन यू, आय विल सस्पेंड यू. केले सस्पेंड? इसारा मत तुमी. द जर्नलिस्ट इज नॉट आस्किंग.
म्हणजे विश्वजीत ओपन धमक्यो दिवन तुमकां टार्गेट करता ऑफिसरांक अशें आमकांच न्हू तो आतां खूब जाणांक टार्गेट करपाक लागला. This is a clear message to all the investors who have invested in the state of Goa. It's a clear message. And the newspaper is being used to send this message. I am telling you, it's very clear. All the channels and the newspaper is being used to send this message to all the businessmen. This is wrong. Yeah, I am saying this. You tell me where I am wrong. Show me. Who has done the plan? तुम्ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन तुमकां दिसता की सीएम हे गजाली सपोर्ट करता आसतलो और मे बी तो I don't know. neglect करता I have not discussed this matter with CM. This matter is still with him. तो अजूनही बसून उलयता आणि कितें 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 करता ताका जाय तें करूनी. सीएम काय उलयता आमी 5 वर्सां पयलीं प्लॅन केल्लो. People of my constituency are very happy with the plan. They have re-elected me with 5,000 votes. तो तर हांवें प्लॅन रॉंग केलो जाल्यार म्हाका इलेक्ट करपाचें, म्हाका घरा धाडपाचें. वो हांव काटार तरी जिखपाचो 200 वोटांनी 100 वोटांनी. आमी 5,000 वोटांनी जिखलेले आहा. सीएम जिंकला तसो पाचच्या मतान. ना ते हांव कांय उलयना. तुमी म्हाज्या तोंडान कांय घालिनाका तशें. हांव तुका म्हाजें क्लॅरिटी दिता. जोर तर आमी प्लॅन बरो करूंक ना जाल्यार लोक आमकां घरा धाडपाचे. इन शॉर्ट तुम्ही म्हणता ऑफिसरांक ब्लॅकमेल करता, सो जेन्ना ऑफिसरांक ब्लॅकमेल करता आनी सीएम तेजेर एक्शन घेना जाल्यार तुमकां सीएम निग्लेक्ट करता. से आमी क्लॅरिटी दिल्ली आहा ऑन दीस प्लॅन. आतां फुडें कितें कारवाई तेणी करूंक जाय. दे आर इन द रुलींग, दे आर द गव्हर्मेंट, लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट. बट क्लॅरिटी इज व्हेरी क्लियर दॅट something needs to come out. In short, this is the message what I want to give to the minister and CM also, that एक प्लॅन येयलो तो कितलो तेंप उरतलो. तो 10 वर्सांक येता प्लॅन, तो कितलो तेंप उरतलो तेजेर क्लॅरिटी चीफ मिनिस्टरान दिवची. आमी असेंब्लीन विचारतले ताका वो कितल्या वर्सांक बाबा तुमी दवरतले. मंत्री कितलेय चेंज जावं न्ही. आयज प्लॅन येयलो तो सायन मारला, रायट फ्रॉम ड्राफ्ट्समॅन टू इंजिनियर to planning assistant to town planner to secretary town planning, chief secretary, minister town planning and chief town planner. इतल्या लोकांनी सायन मारल्या त्या प्लॅनाचेर. तो प्लॅन कितलो तेंप उरप. हो मंत्री गेलो उपरांत तो प्लॅन गेलो, मंत्र्या वांगडा प्लॅनूय गेलो जाल्यार तेज्या वांगडा रोल करपाचो तो प्लॅन आनी ताका दिवपाचो बाबा तूं शेणलो आतां वा तूं गेलो, तूं हो प्लॅन घेवन चल म्हणून. एटलिस्ट तोहे तरी क्लॅरिटी आसपाक जाय. असेंब्लीन सांगूंक जाय सीएमान और मिनिस्टरान की आपलो टर्म सोंपलो, आपल्याक काडलो जाल्यार प्लॅन रोल करून ताच्या हातीन दिवप. तुजो हे सोंपलो हो प्लॅन घेवन चल घरा म्हणून. See, I am talking the facts. This is not a joke. The answer needs to be given by the government. आता टाइम लिमिट ना प्लॅनान. No, answer needs to be given by the government. I remember when Vijay Sardesai became the minister, तेणी एक नई रूल काढली की लँड यूज मॅप जो आसलो प्लॅन हो असो न्हू असो म्हणून. मागीर तो तसो करचो पडलो. आतां चीफ टावन प्लॅनरान सांगलें ताका हो लँड यूज मॅप रॉंग म्हणून. आनी तेन्नाय तोच चीफ टावन प्लॅनर आसलो पयलीं केल्लो पळय तेन्ना. सो एंटायर प्रोसिजर ऑफ आरपोरा नागवा पार्रा हॅड टू बी रीडन अगेन. So every minister comes, he puts his terms and conditions. So the best thing is the chief minister has to come out with some order which should be binding to all, that the plan rolls back into a case when the minister is dropped or the minister's term is over. Plan roll कर आणि परत दी ताका मिनिस्टर हो बाबा प्लॅन तुवें केल्लो चल आतां तूं घेवन घरा. आणि आता न्यू मिनिस्टर येता तो न्यू प्लॅन करतलो. सो द बिझनेसमॅन अँड ऑल्सो द लोकल पीपल वील नो दॅट हो म्हाजो प्लॅन जो आहा, जो आता प्लॅन येयला, दॅट इज ओन्ली टील द मिनिस्टर लास्ट. मिनिस्टर गेलो जाल्यार प्लॅन गेलो. हो सरकार बदललो जाल्यार प्लॅनूय बदललो. अशें कितें तरी क्लॅरिटी येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता की सम क्लॅरिटी वीच शूड बी इन रायटींग, which should be on the rule book. Amendment हाडा रूल बुकाचेर, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टाचेर अमेंडमेंट हाडा की एकदा प्लॅन जो म्हणटा तुमी 2030
or 2032 or 2025, then it should be valid till 2025. Then redraw a new plan. It's not that a minister changes, the plan goes. It's not that the government changes and the plan goes. Government गेलो, प्लॅनूय गेलो. ऑफिसर ते कटपुतली म्हणता सर तुम्ही मिनिस्टरांचे किंवा It's not like that. You have to understand what I'm trying to tell you. It's very simple. The officers are there only in the office till the age of 60. They may get transferred from here to there. But the plan which they are drawing cannot be changed as per the whims and fancies of the minister or the government. They have to make the government understand that this plan is for 10 years. You cannot touch this plan. So do you believe that the minister doesn't understand the plan? Or the plan? तो सगळ्या लोकांक हितून घालूंक सोदता एक कन्फ्युजनान की हो प्लॅन जे सगळे केल्ले आसले ते सगळे रॉंग म्हणून. आतां आपूण कितें करता ते सगळे सारके आसतले म्हणून. तुमकां तेणें पयलो एक टावन प्लॅनिंग बोर्डाचो एक झलका दिल्लो आहा सारको. 400 FAR फॉर that area Kadamba Plateau, which is never possible. That's a rocky area. So what सांगता जाल्यार बाबू राव म्हटलो पयलीं. No, 400 FAR म्हणटा न्हू तो ऑलरेडी टावन प्लॅनिंग बोर्डान सांगले तितून. I will create a satellite township म्हणटा तो. He knows the meaning of satellite township. सिंगापूर वचून रावलो जाल्यार सॅटेलायट टाउनशीप जाता हिंगा करपाक गोंयांत. गोवा इज गोवा. गोवा should remain to the generation after 50 generations also 100 generations the way how Goa is. एकूच आमची धाकटुली टाउनशीप whatever is that hub हा पळय तो एकूच पाट्यार. And we don't want more. For whom you are trying to do that? See, my area is a tourism area. Kalangut Kandolim is a tourism area. We wanted more hotels. We have given more hotels. It's called planning. Planning there. That time is a chief town planner ahlo, Dr. Puttaraju. He said this area should develop into a hub of tourism. How can old Goa, which is this Kadamba Plateau, which is touching old Goa, become a 400 FAR? Is my simple question. And all journalists, all the reporters should ask this question. This is what you are for. No, तुम्ही इसारूंक जाय म्हणटा हे क्वेश्चन. सी मिनिस्टर कितें करता, मिनिस्टर ट्वीट धाडटा और मिनिस्टर कितें तरी फेसबुकार घालता आनी एवरीबडी इज कॅरिंग द स्टोरी. नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन. No, why I am telling you this is very simple. That you all should ask, this plan is valid for how many years? Made by one government, made by one, whoever is the minister at that particular time, all the town planner, chief town planner, everybody is the same. How can they say my own plan is wrong? Is my only question. सर कितल्याची इन्व्हेस्टमेंट आसता परवाच्या किती? इन्व्हेस्टमेंट केला का म्हणता इन्व्हेस्टमेंट काय ना तितून आम्ही खाली केला तो. तुम्ही इन्व्हेस्टर म्हणता पळय कितल्याची इन्व्हेस्टमेंट आता इन्व्हेस्टर इज एव्हरीवेअर. आता हुंय प्लॅन करतलो तूं 400 FAR कोण घेतलो तुजो आमच्या पोर्राच्या गावातलो एकलो येवन थिंगा प्लॉट घेतलो. इफ यू आर गिविंग 400 FAR in this Kadamba Plateau, आमचो गांवचो भुरगो येवन थिंगा घर बांदपाक 200 मीटर प्लॉट घेतलो ना. इन्व्हेस्टर ओनली वील बाय. पार्रा विलेजीन इन्व्हेस्टर ना. पार्रा विलेज इज अ विलेज ऑफ 60 FAR. 60 म्हणजे ग्राउंड प्लस 1. Whereas coastal belt, I am giving you example of Kalangut Kandolim only. There are hotels coming up. So there people will buy only, no, to build a hotel. So there is a demand there. There is a demand in, somewhere else in Morji, Arambol, Keri to build hotels. There is a demand that side. So they want to create a satellite township next to World Heritage Site, UNESCO World Heritage Site. UNESCO जे नावच थिंगा सगळे वयतले the minute they declare that as 400 FAR. So UNESCO site cannot have a township coming around it. So we all are finally humans. आम्ही कित्याक म्हणून रावले हिंगा कितें तरी बरें करपाक त्या खातीर आमी जिखोन येता. So we cannot impose certain things on some places. So we have to be little careful on that. That you all ask. Michael Baba, My job was to clarify. I have clarified. सर सगळे आम्ही विचारलं. And we again I am saying, I was not the minister, neither a chairman, neither a this.
ऑफ आरपरा नागवा एंड पर्रा ओडीपी नायदर अ मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. आतां तो कितें चेंज करूंक सोदता करूं न्ही, म्हाका काय ना. रायडर हांवें दाखयलो तुमकां, तो तितून फ्रंट पेजीर हाडलेले more than 2 lakh square meter of tenanted land has been converted. The rider number 1, read this. No tenanted land can be given sanad, no tenanted land can be given permissions in PDA. Even if there is a slight thing of a settlement zone which was there in the regional plan, it is not a settlement zone. You cannot construct officially. Nobody will give you license. PDA will not, town planning will not, and sanad also will not be given by collector because it is a tenanted land. Under 18K, even if you have purchased, you cannot get. I am just giving you an example. So ह्यो सगळे एक ट्वीट धाडटा और फेसबुकार घालता आनी सगळ्या लोकांक एक दाखोवंक सोदता की आय एम सेवियर म्हणून. ही इज नॉट सेवियर. आय एम हियर टू सेव गोवा. ते एक कॅप्शन आसता तेजो हेजेर फेसबुकाचेर. हे सेव करतले गोवा. मायकल वन एक क्वेश्चन, तुम्ही ऑपोजिशन लीडर सध्या तुम्ही ह्या विषयाचेर तुमच्या प्रमुखच्या उलयता, पण वाघेरीचो एक डोंगर म्हणून सत्तरी विकला, तो खबर आसा तुमकां? ते आमी सगळे जाणां असेंब्लीन आमी काडटले ते. आनी थंय तेजेर माहिती घेवप चालू आहा आमची. थंय केरी पंचायत म्हणा तेंच्यांनी घरा वयर नासतना घर नंबर दिल्या वयर. सी लॉट ऑफ थिंग्स आर देर. ही एफआयआर जाल्यो, थंय अजून काय एक्शनूच जायना. एफआयआर आमचेर जाल्या त्यो अनेकदां हांव सगळे प्रेस मिडियाक सांगता, तुमी येवन पळया आनी म्हाका दाखोवया. हांव करेक्ट करता. हांव कितें जो तर शेतां हांव जी शेतान म्हाजेर एफआयआर जाल्या ती जो तर हांव रोयना थिंगा जाल्यार म्हाजेर एफआयआर जावची न्हू. म्हणजे वी आर प्लांटींग ओवर दॅट. आतां जो तर होण्यातली माती काडल्या, तो होणो आसलो तो म्हणजे इट्स अ पॉन्ड. ती माती व्हरोकूच जाय न्हू खंय, और स्प्रेड करूंक जाय आख्ख्या शेताक बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ओवर देर ओन्ली बिकॉज वी आर डुईंग प्लांटेशन. ते शेतार म्हाजेर एफआयआर. शेतांतली जी माती काडल्या पळय तेजेर आमचेर एफआयआर होण्यातली. So it is all political. If I was there in the ruling party, एफआयआर जावपाची आमचेर तुमी सांगा, जावची नासली न्हू. सो इट इज व्हेरी सिंपल. तू पत्ता गेला दाखवला. It's not about that. It is right now the story is not about going back. The story is about who is strong and who is firing the shots. Who is more powerful? Who is strong? Who is trying to be one above the other? Je, I am supreme. I can do what I want. Who are you to ask me? Can you ask him a question and he will answer you? So it is very simple. सर तुम्हीच कित्याक बाकीचे ओडीपी आसा बाकीचे हितून जाल्ले आसा तुम्हीच कित्याक? तेच म्हणटा न्हू, तुमी विचारूंक जाय न्हू. ते आमी क्लॅरिफिकेशन दिलें. आमी क्लॅरिफिकेशन दिलें and we are ready to go to the court if NOC is withdrawn. And we will not take the minister to court. We will take that officer. That officer has given NOC for Sanad because it is settlement zone. And now the officer is going to say, I am withdrawing. तुम्ही आता ऑफिसराक प्रेशरायज करता, मिनिस्टर काय म्हणटा तुम्ही? तांकां कोर्टान आमी कित्याक? ऑफिसरूच विथड्रॉ करतलो न्हू. एनओसी कित्याक विथड्रॉ करतलो? वाय? फॉर वॉट रिजन? तेणे सायन मारूंक ना हेजेर? कोणी सायन मारल्या ती सांग न्हू. Who is making the plan? You all have to bring this to logical end. की बाबा हो प्लॅन कितलो तेंप चलतलो? मिनिस्टर गेले काय कळून तेज्या हातीन दिवप काय दिसता हांव तुमकां परतून परतून. मिनिस्टर सोंपलो टर्म म्हणजे प्लॅन कळून तेज्या हितून दिवपाचो हो काकेक. बाबा चल तूं घरा आतां, तूं शेणलो, इलेक्शन शेणलो वर तुका ड्रॉप केलो सीएमान. यू टेक दीस प्लॅन एंड गो होम. The new minister will prepare a new plan. Is this what it is? This is not fair, no? You are putting everybody's planning at risk. तुम्ही हांगाय ना म्हणटा थंय ना काय ना जाल्यार तुमचेरूच एफआयआर कित्याक? Michael Bob. ते इशारा मारता का? चल, thank you very much. Thank you. Don't you think so? बाबू DCP मिनिस्टर तेणांनी क्लॅरिफाय करून द्या. तू सांगता. See, Babu is no longer a MLA. पण मिनिस्टर आलो न्हू तो. He is our dear friend and we respect him. हांव तेजेर कांयच उलयना. हांवें एग्जाम्पल दिलो तुका. जो तर बाबू आयज ना जाल्यार बाबून सायन मारलेलो प्लॅन, फ्रांसीस सिल्वेरान सायन मारलेलो प्लॅन, एक ते मिनिस्टर आनी चेअरमॅन म्हणून सायन मारता. तेंचो रोल काय ना हितून. आतां हे बाकीचे सगळे जे आहा ते अजून हिंगाच आहा. ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर हिंगाच आहा. ते उगीच आहा. ते कांयच उलयना. ते शब्द भायर काडिना.
पण तेणी सायन मारल्या दे आर नॉट गिल्टी, दे आर ऑल्सो लायक सेम तुका हें केला पळय तेंकां हें करचें पडलें ना. तर तुम्ही ते काय उलयना तू. ऑफिसरांची No, no, no. There has to be some clarity. Chief Minister should come out very clearly that the plan which comes out of the government is not made by Vishwajit Rane in his house or Babu Kavlekar in his house or TCP Minister Nallo or Vijay Sardesai in his house. This is made by the government officers with lot of rules and regulations, with so many letters going out, correspondence coming in, they hear the architect, so many कितले असता त्याचं प्रोसिजर. 2 वर्सां लागता हो प्लॅन करपाक, 2 years, 3 years लागता, 2.5 years लागता. सो मिनिस्टराचो टर्म सोंपलो म्हणजे प्लॅन घेवन घरा वचपाचें तेणें. हेंच हांव विचारता न्हू, हेजो क्लॅरिटी सांग. वी वॉन्ट टू नो द क्लॅरिटी ऑफ दीस प्लॅन. बिकॉज आतां कित्याक उलयता हांव, म्हापसाचो प्लॅन ते म्हणटा स्क्रॅप, ते म्हणटा माडगांवचो प्लॅन स्क्रॅप, ते म्हणटा पणजेचो प्लॅन स्क्रॅप, ते म्हणटा वास्कोचो प्लॅन स्क्रॅप, ते म्हणटा पोंडाचो प्लॅन स्क्रॅप. म्हणजे कितें? आदल्या मंत्र्यान केल्ले ते सगळे स्क्रॅप, आतां नवो मंत्री येता आनी दुसरे प्लॅन करता. हेचेर क्लॅरिटी दिवपाकूच जाय आनी चीफ मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन. If minister for TCP is not giving clarity, this plan is valid only up to the validity of the minister, is what I am asking. It's a government decision. So the government decision should be binding in the rule book. अशें म्हणटा हांव. Amendment हाडा की once a plan is drawn, it is valid for 10 years. Or say it is valid for at least 8 years. Let the people do proper investment in his own land. आता तुझ्या आयकना मागीर एका अमेंडमेंटाक आयकतले ते. I am giving you something which is good for Goa. तूं फाल्यां जर्नलिस्ट सोडून जर तर बिझनेसमॅन जावंक वयशे जाल्यार तुका कळटलें हांव कितें उलयता तें. यू कॅनॉट हॅव अ प्लॅन एंड देन सडनली गव्हर्मेंट कम्स एंड सेज दॅट बाबा आतां तुवें कांय करूंक जायना थिंगा म्हणून. दोग जाणांची फुफुजावर थँक यू व्हेरी मच. ऑफिसर त्रासान पडल्या. कांय ना तें तशें न्हू तें. मीडिया बरेंच प्रसारले मिडियाचे. ना हांव कित्याक उलयलां, कित्याक मिडिया हे ते बंद करता. मिडिया हॅज शोन इन रेड. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक, यू ऑल आर शोईंग अस इन रेड. आमकां रेडान दाखयता तुमी. आमी खूंय आर प्लॅनान